बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सागर सिद्दीकी का एक शेर है, जिंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी और खुशी के लिए हर वक्त तगो-दो करता है, कोशिश करता है कि वो जिंदगी के अंदर अपने आप को पुरसकून रख सके, जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सके और जिंदगी को एंजॉय कर सके। और इस काम को करने के लिए इंसान हमेशा कोशिश करता रहता है। बहुत सारे लोग जो कोशिश करते हैं वो इतने कठिन रास्तों की तरफ चल पड़ते हैं, दुश्वार गुजार रास्तों की तरफ चल पड़ते हैं कि ना तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं और ना ही उनको कोई कामयाबी जिंदगी में मिल सकती है। या अगर वो कहीं अपने मकसद में कामयाब होते भी हैं तो वो इतनी मुश्किल से कामयाब होते हैं कि वो उस वक्त तक थक हार चुके होते हैं। इसी मुश्किल और कठिन रास्तों के साथ साथ कुछ पैरेलल रास्ते भी हैं, कुछ इसके मुतवाजी आसान रास्ते भी हैं जिनको इख्तियार करके इंसान अपनी जिंदगी को आसान बना सकता है, अपनी जिंदगी में सुकून ला सकता है, अपनी जिंदगियों को खुशियों में डाल सकता है, अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबियों को अचीव कर सकता है। ये आसान रास्ते कौन से हैं ये जिनको हम अपनाकर अपनी जिंदगी में तब्दीलियां ला सकते हैं। जिंदगी को तब्दील करने का तसव्वुर एक बहुत बड़ा तसव्वुर है, ये एक लामहदूद सा तसव्वुर है, लेकिन इस तसव्वुर को जो अमली जामा पहनाने के लिए हम अपने आप को मैनेज कर लें, अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को मोटिवेट कर लें, तो ये जिंदगी का जो सफर है ये बड़ी आसानी से तय हो सकता है और इस जिंदगी के अंदर हम अपने हर किस्म के मकसद में कामयाब हो सकते हैं। इंसान अगर 3 आदत ऐसी अपना ले जो उसकी रोजमर्रा की आदत बन जाए, वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो जिंदगी के अंदर आसानियां हासिल करना, जिंदगी के अंदर कामयाबियां हासिल करना, जिंदगी में सुकून हासिल करना, जिंदगी में खुशियां तलाश करना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहता है, क्योंकि वो एक इन आदत को अपनाने के बाद एक अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में, जिंदगी को तब्दील करने में वो तैयार हो जाता है। ये 3 आदत कौन सी हैं जिनको अपनाकर हम अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा कर सकते हैं। सबसे पहली आदत तो ये है कि आप अपना मामूल बना लीजिए, अपनी आदत का एक हिस्सा बना लीजिए कि आपने हर रोज अपने आप को बेहतर रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए कुछ टाइम वर्जिश के लिए मखसूस करना है। इसके साथ साथ हर रोज का मामूल बना लीजिए कि आपने सुबह का आगाज मुराकबे से करना है, मेडिटेशन से करना है, अल्लाह ताला के साथ बात करने से करना है। जब आप अपने मामलात अपने अल्लाह की जात पर छोड़ते हैं तो आपके मामलात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। आप ये आदत बना लीजिए कि आपने हर रोज अपनी मामूलात के अंदर इस बात को शामिल करना है कि आपने मुताला करना है, किताबों का मुताला करना है। जब आप किताबों के मुताला को अपने मामूल का एक हिस्सा बना लेंगे तो बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे नई आइडियाज आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। ये नई आइडियाज आपको जिंदगी में कामयाब बनाने में, आपकी जिंदगियों को पुरसकून बनाने में, आपकी जिंदगियों में खुशियां लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और एक दूसरी आदत आप रोजाना के मामूलात में बना लीजिए कि आपने हमेशा अच्छा सोचना है, एक अच्छी बात के बारे में सोचना है। अपने अंदर अगर आपके पास नेगेटिव चीजें हैं, मनफी ख्यालात हैं, तो उनको आपने आहिस्ता आहिस्ता दूर करना है। मनफी ख्यालात को दूर करके हर काम के अंदर, हर बात के अंदर आपने मुस्बत पहलू तलाश करना है, उसकी अच्छाई को तलाश करना है। जब आप ये आदत बना लेंगे कि आपने हर काम के अंदर मुस्बत पहलू को तलाश करना है तो आपकी रिलेशनशिप बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, आपके दूसरे लोगों के साथ एक जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लोग आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे, आपका जो मेल जोल का एक सेटअप है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके करीब अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा अच्छी सोच रखने वाले बन जाएंगे।
جائیں گے. جب آپ اچھی سوچ رکھیں گے, مثبت خیالات پیدا کریں گے اپنے اندر, تو آپ کے قریب بھی وہی لوگ آئیں گے جو مثبت خیالات والے ہوں گے. منفی خیالات والے لوگ خود بخود آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے جتنے معاملات ہیں, جتنے ہمارے کام ہیں, جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, یہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتی ہیں. جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی کچھ ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اچھا سوچیں گے, جب ہم اچھی بات سوچیں گے, تو ہمارے کام بھی اچھے ہوں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اندر ایک خود اعتمادی بڑھے گی, آپ کو اپنے کام پر فوکس کرنے کا ایک ہنر آ جائے گا. جب آپ اپنے کام پر فوکس کریں گے تو آپ کا جو پروڈکٹیو لیول ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا. تیسری عادت, بڑی اہم عادت ہے کہ شکر گزاری کے عمل سے اپنے آپ کو عادی بنا دیجئے, اور اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو, جن کاموں کی آپ کی لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, جن کاموں میں آپ کی لوگ مدد کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے آپ کے کاموں میں اندر آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں, ان کا شکر ادا کرنا سیکھیے, ان کا شکریہ ادا کیجئے, ان کو تھینکس کہیے. یہ جو تھینکس کہنے کا عمل ہے, یہ آپ کے اندر ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے گا, اور آپ کو آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے میں, زندگی کو تبدیل کرنے میں یہ بہت بڑا رول پلے کرے گا. شکر ادا کرنے سے کیا مراد ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کیجئے, جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کیجئے, اور ایک ایسے باتوں کے پیچھے, ایسی کاموں کے پیچھے مت بھاگنے کی کوشش کیجئے جو آپ کے پاس نہیں ہے. ان کی خواہش کرنا چھوڑ دیجئے, صرف اسی پر اکتفا کیجئے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, آپ ترقی کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ نئے نئے رستے تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں. ضرور کیجئے, لیکن جو ہے اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے. جو لوگ آپ کے ہیلپ فل ہیں, جو لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کیجئے. شکر گزاری کا عمل ہے, یہ جو تھینکس کہنے کا عمل ہے, یہ جو کسی کا شکریہ ادا کرنے کا عمل ہے, اس سے آپ کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس کریٹ ہوتا ہے, خود اعتمادی کریٹ ہوتی ہے, اور یہ خود اعتمادی آپ کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے. کیونکہ ان تینوں عادات کو اپنانے سے انسان کو خوشی حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی ہے, اس کو سکون حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی ہے, اس کو اپنی زندگی کو آسان بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی ہے. اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی زندگی کے اندر بہتر تبدیلیاں لانے کے لیے ان تین عادات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے, اور ہر روز پابندی کے ساتھ ان عادات کو اپنائیے. آپ کی زندگی میں بہت جلد, تھوڑے وقت میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی, جن کا شاید آپ ذہن کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے.